watukufu wa Al-Farajo uno yasafkari tarehe kansa dala katika usu kabadima na fundi watu Sheikh Ibrahim Abdu armon pango wa husu emalizi ya Kiislamu usikolio ngalengao ulio yao miongoni mwa malezi ndio huyu wa mdumini kabisa mdumishe na wajazeni mdumishe ujifanisa sawa na mdumishe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى على علمه بعد حلمه وعلى عفوه بعد قدرته. كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له. وعز كل ذليل وغنى كل فقير ومفرج كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Waheshimiwa watukufu wa redio yanyu Idaatul Faizin, mpango wa malezi harmo mujtamao ne malezi harmo wana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ze darsa za vira ni mipango ya vira ngabo bamza masala au masuala ya uzisiwa riwonokejo kanjema riyatanganye rifanye fakra ani mpango au dars ilireshelezani mbavi wahayatika ondo ronshio unu no mahala rendao hombadiliho waho wana nombadiliho wahe omjibaliyo bal hata wandu aduhazi ilirijue ebansi wandu hindiniko bidiri kayeji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harone saharumwe Qur'an inamna yabidi mwanadamu yajihifadhi wa hayati wahahe nizekhuluka zahahe nomwendo hahe ukawala kad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim. Mwanadamu rimumbu habumba jema yawole bumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaumba mwanadamu ilondele jema harma imabumba pia yabweni wakati mwanadamu ajoka hanza yajibadile namna Mwenyezi Mungu ya muumba wondo harumana mnambi hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya muumba wondo harumana mnambi ukaya imarje yahahe do haruma zelana za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala noumani ni adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haumbu mwanadamu harudi haja iliyokaya ngawandikao ngwa rejeiyo honsini mweze daraja nyitukufu za mwanadamu ya umbwazo. Walakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimi thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wandu ikao ngwa badiliwe namna Mwenyezi Mungu ya waumba ngwarejeiyo honsini wakensini mwa inyama wakensini na zindu zibungufu zitona akili. Hauka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haumbu mwanadamu hamnika akili hamnika hawas uhisi ya ukomea uhisi ya huelewa uhisi ya udhuku ili yaoneze njema yazifanya yazianshi yaoneze mbia zitawe yazirensi. He namna hiyo zekhuluka au zetwabia ikao ngizo na baadhi za wanabaha yinu istahiki wake muhimu mbavi reshelezize madhamanuka o wanahatu inu amana raniki wani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arjuhuzisiwayo nemalezi yaho wana ikakarja ya diriki kabula ngajuri fotsoha ka uwakomori wamba mrivura rali nemaji yabweke mwanesa habirize etapu razivumbwa bala rambiluka daibuhu thumma swadiquhu thumma adibuhu ze etapu izo zona runge bido mwanadamu ne mwana hahe yazinshi ikakuja zitundando haina etapu nzimabo waibirlia ngabo zijubira
zike kazidirikia tena uke kushindi waziparisa wazirekebesha kaye mwana fakra handani ema haya mwando rioneso kaya daibuhu mtsavuse mbalie mbahare enda ujewe naye baada dhalika umfanyile rini taadibi fakra ya bili ikahafanya nayi muadabisha rizibiri mbavi mafundi wazibiri tena jazahumullah kulla khairi ze taadibi zahe mwana tino mrema nkasuhu ijo mta tashi au mreme mbude jo mvunza shabadala ya humrema ikangabo dialogu ya humfanyile yonde kairi rahana humrema dharba ghaira mubarih mremo ikao kana uvunziha kana ukoza yimbisa kekasi uhawa kekatwalia zila zindu zole koli ikangabo namna ya humfaria umnike mbabiza kadona gute yarensi zehila yondo kairi rahano humrema beshe ngo mremo mbabiti yabonge mwana ngabo katika nguwa sulukendini ngebido mfanye swadiquhu umrende mwanzani abo ketubidi mreme shabu ngebidio ke mwanzani wahe ikiwa sule marhala hiyo marhala ikabanza wana wafu ba malezi wojo hutsi ya wa reme fundi wao au wareme mbaba hao au mzaza hao ikakarija fikiriza nwezo kabula yabonge yuka mushkili ya darasa ngerone sawa mushkila wajilia na banza wana au baadhi za wandu wajitowa woze khulukana ze tabia zao za asili wanaume wajifanyise na wanawashe kao wajitoa ze tabia zao za kiasili wajifanyise na wanaume izo tabia za Kiislamu izo tabia kao shetani nguri bambo yaritowe haruma yesirata mustaqima ilirijerendera njie haruma ya adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sinaye abonge bidio rimlani shetani ekafikira hamala hizo zendo zuha ziki haruma mwanadamu rezenyile mwanamme ho panga zenyile zata ziki hamaza mwanamshe utaze hare na mwanamme ho tahareni au yatotse mashishio beshe kutsuta hareni ho taze plaki neze wangu mwanamme ho fanya ze tabia hizo hata ze tabia za stahiki mrumshe pia yo haramu mwanamme wa Kiislamu hojibalia ze tabia hizo womwendo ye accent horongowa demarshe zenozo pia ngazaharamazi wao wesilamu watukufu yotsi waadui ekanungo eshelezi wao ye haki yotsi upewe kanungo eshelezi wao ye batala ritawe ili rivuke rijerende harumwe ya Allah subhanahu wa ta'ala haukasonsi pia siwa Mwenyezi Mungu no Mwenyezi Mungu dorijo urejei ngari aminiyo ye kaburi ni adhabu yo kaburi ni no mwisho wa mwanadamu yawistahikirina le shetani mriajibiwe kahana suhila mriajibiwe kawaidhila mriashukuriye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala shayati he yeusiu hadi yambaba hahe au mzaza hahe au fundi wahe au mwanenyecho kaunti pia yambadili na mwendo irengo hadithi yarengo ni al-Imam al-Bukhari fi sahihihi ukamtume sallallahu alayhi wasallam hamba la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa Mwenyezi Mungu laani wajifanyisao harumo wanaume wejifanyisa na wandu washe walmutashabbihati min an-nisa'i bir-rijali nano wana washe wajifanisao na wandu waume hiyo yotosha kwa Mwenyezi Mungu haumbu mwanadamu habumba jema haumbu mwanamshe mriasije hahadalwa nema occidental no wazungu no wandu watsona akili ukabanuwe hijo ka njema ubadilie ya khuluka haho ne asuli ya haho wende wake na khuluka na asili na tabia zinwa jine hauka Mwenyezi Mungu haumbwe namna hiyo hikma ikao yeye nde wijuo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yabonge wesila mwatukufu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inamna yaumba mwanadamu ikamnu wandu ya jibadili tena badi wandu na uzise ema doktori walo karibu mo wandu ikao ngwajibadiliyo yenkado ngabe wandu washaoni mabadi maziro wehenda haruma ze hospitali hauka waroha harumwe asuli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yariumba ikao Mwenyezi Mungu deujue maslaha ya hatu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala deujue ezijorifai ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaumba yekatujua maslaha
ya hatu na yempole yemjizi heni zajiri nezijiriyo ni masula. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambiyo tena haruma aya walakad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, remumbu mwanadamu na singari juwao zila zizu hao harumaye nafsi ya moya hahe ikahafikiri njema nikahafikiri mbi nikahafanya njema nikahafanya mbi. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, na singa sikaribu mwanadamu ikahutakabaribu mwanadamu huasi Mwenyezi Mungu haujewiri hutumbu mpaka haujewiri bahingo jona zembudo jurema mabade mazire kao kanu zihiriha na adhabu nziro harumale kongolaha wakati jo kufariki dunia na adhabu nziro ijukaya ho kabrini yabwe masulaha dokarastaghfiru rijena sijida shukura rijitse rejei Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala he mashakili ajiriyo haruma wole mengu rianshiyo riaonao ne ajiriyo wanadamu rianshiyo riaonao mwanadamu na dunge suna yudo ndolo pitali yezuruo wawade hamade helikao Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzifanya yezuruo wadene mazamo ili yarenga ibra ibe mwanadamu ola ikawa mfikiruka mahayahe de mahaya hangu yalona hali nziro kadha na wasulo na hali nziro kadha yengetendo ke plus yao latijoka gebidio mwanadamu yataamal yafikir alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum lidhikrillahi wama nazala min alhaqqi wala yakunu kalladhina tala alayhimul amadu fakasat qulubuhum. Ekeja kurbia waislamu watukufu rastaghfiru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rareje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ritike hamando wanrikao ngababiro panza wejesha darasa wejesha mawaidha wejesha khutba wandu waungwendwa wafemi wataikawa mbile haki woko ishia wala woko nyamiza wala woko fikiri bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Abunge watukufu waislamu ngaronao wanahatwe namna ikao ndo waenshiyo ye mwana hole la zenyi ile hata zishilie wo mpaka ufikiri bala hajuhamo hakika yote miongoni mweze khuluka za Mtume sallallahu alaihi wasallama wambu mtumado kana nyilenku hakuzirengeza hakuzipanga kajakane tiso kajakane za suraya za fulani na hama fulani na relewe ndondo ze khuluka za Mtume sallallahu alaihi wasallama yakanizo ranzori shenkeze yaizo ndizo andu wadungao au anungu wadungao modi wa juweri fulani au stari mhezaji fulani shati Mtume yonde hakika ngengu dungo Mtume sallallahu alaihi wasallama mwana ukoboso mwana utoplaki mwana utohareni mwana utovwangu mwana utitso zenyile hajorengaze swala nsanu za usiku jamaa ngengu dungo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajoangalia zendevu za hahe yazilete hauka Mtume sallallahu alaihi wasallam amba afu lihya wa kusu shariba mukhalifan lilyahudi wan nasara na mdoransi yendevu yambani yekanku mdobu nguzomwe mwaju mwende kinyumene mayahudi wa aswili no wanaswara wa aswili ukiyende namna waka abahima yahudi no wanaswara wali lawezendevu ngazikanku emapapu haukaya wandu wa hesiansi welewa yekiswa ya Mtume sallallahu alaihi wasallama yeleziwaka hadha alislamu la ya'muru bimazhudi anhu wala yanha bimarghub anhu. Uislamu ko japaro amrisha nongo ya stakimri ya zirensi wala ko japaro amrisha ko japaro haraza nongo ya stakimu mwanadamu ya zandani hena za amrishi wa nusilamu zonje maistakimri ya zizingara hena za haraziwa zombi stakimri ya zitabu abunge mwanadamu mwanamme hokane zendevu zahe welevu juu zilanga zimti yao mvuu na swiha harumwe siyansi namne kaukatu hutajia yadorenga malalao wakati fulani yanzu ya hadithi yene mrumsha hahe na malalao na sindanu nizungumu niko swiha ya kansinro iyo ndio na hikma ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir kinyume kamnungu ziponadi yesu hange bungu zao ze hormoni ngazo zifao ngenda wata wakati ngeta banza mbade ngabazimbao ze ngozi hati wasuli daraja wadofanya upera ngabandikao ngabo selulizifa hormoni izo nsipia ngabo hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala horambia hizo ikao Mtume sallallahu alaihi wasallama haroni saharu hadithi
yinu la'ana Allahu almutashabbihina min arrijali binnisai walmutashabbihatu min annisai birrijali, miongoni mwizo ndiye mwanamme upoze ndevu pia ukavungo jifanisho ne mwanamshahaho au mndu mshahaho au ndio jifanisho ne mwanahaho mwanamshe yo si haramu tsailo ka baunza wangu atingo kufurisha wandu yo sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikamro aranti kajarutadi kajaru harumusilam ha baunza na nyasi ka ushampa ikamro apaze ndevu yabo itindasi ikutende karna hudunga tinde namna hiyo hata yo sunna shadoka huifanya yo afdali ndio na faida zinji harumwe siha ya mwanadamu ikao ngene zendevu no sina zendevu ngabo tofauti. Yarengo hadithi yarengo ni Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu harengena mtume sallallahu alaihi wasallam kamtume hamba la'ana Allahu almar'a, Mwenyezi Mungu laani mwanamshe labisati libsata rajul, yavao nguo za kirume, wala'ana Allahu arrajulu, Mwenyezi Mungu laani ya mwanamme yalbasu libsata annisai, ikao nguvayo nguo za wanduazali yabo zinu baadhi za kabila za Kiafrika hama Togo hama Senegali hama Gabo ze kabila hizo wananyasi wao wotojwa hula jora nzima ya party mbaba mzaze mwana mshe famille de kombo wavaya hizo mbali wa khususia wa hao wao shasisi kiwa Komori au kiwe Islamu wanti zinrojine ngabo tofauti mavazi ya hatu le mavazi ya ho wandu ajine yabongewe Islamu watukufu. Yarengwa ni Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala, ukamtume alayhi salatu wassalamu hamba kullukum ra'in, nyonsi pia ni watundi bombaba utunde mwanaho boyajwa botasi yaha swali boyajwa wasuwi yaha janaz adhkaru sabahu yaha sumumbabi ze suwari ze adhkar za kisura ze wirdi za Qur'an ka Yasin ka Tabaraka ikaida waka yehum birlia nesu na hesi wake angalia hapenye zenye za yapangaze keza kama na ndole kole ubwe mkoba waangalie ezeka hizi timu na mpladita utimsinde dole kole harudare jeyo hendare jeyo wakati kao ele kole ndio hule hizo ntipa zozo amana za hatu Waislamu mwana mshengu swali mwana mshengu kodahon wakati wastahiki ekaturoha wandu ikao ngwaona uwanzani no wanahaho wanaume no wanahaho wanashe yona tabia njema haukawanu amadena mnarazone saramu mpango wabira inmengo mweze sibabu za umenye mwana lekange na tabia njema yale lohodahoni hahundu fundi mwema hamlele hamelezime molekoli au ho madrasa au ho msirini shahide hondu beyabi lebeya hilo lugu menye mwana amade helika mtume sallallahu alaihi wasallam habari chungulio wanahatu o wanzani wadunga nao hauka mathalul jalisu salihu wal jalisu su'i kahamilul miski wa nafikhil kir, wa mfano ya mru yadungana na mru mwema na mru yadungana na mru mwi hama mru yadungana na mrikao uhuzo marashi au mru yadungana na mrikao mfanyo hazi za uvuba mivuba sudiri elo garjo yele wabayinu mnguvuzo mro baada watashuma harenge ngozi haitie upepo ama mpira utula upepo hadovura ngozi ila au mpira ula hatartibu inokati ya vura ya biaza omrongo vuzi hawe shuma shipari yando nondo wakati la hajo shireme nyendo yashifanye izo yanzo yafanye ikasi izo ikambaya ikaserejwe ikakadana kada humkinishiha wandu wa roha harmazenti za jirani Dar es Salaam Bushini Sudani wao nombabi za swana aizo kangu wajifanyili yao ikatindeze yuzi niku atejera suli yabo washiza tukufaru mpango hatu wa hemalezi no mujtamau emalezi no wana chukahena nongori juzona harumwe Europa yabozo toka maslaha nasi hena nongori juzona bonze zotoka njema nasi sisi umma wasata makhsusu Mwenyezi Mungu harambia wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nasi wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida. Yabositi wandoka ridoshenkeza wombina no mwendo neze akhlaki neze tabia za wandu watso Waislamu si wandu yastahiki makafiri warishenkeze waridunge warangalie waritunde yenamla renshiyo wakehamandasi
rike wandu wovukisha wandu wende harumwazi rehema za Allah subhanahu wa ta'ala sharti ke wandu wahangamiziwa aurangamize wandu ngabo mzima harumwandu nza hikma harambi ukaya mamatu thumma kabru thumma hashrun uhayati unubo mwana nyasika kutitari urongozi wa unasuhilwa ngasa harumwendi wakatoka ngabo hufa ngabo na kaburi ngabo baithilwa taubihun wa ahwalun idhamun ngabo itiso na matetele maziro alaiha malaikatun ghiladhun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna liyaumil hashri kad amilat rijalun usiku wa kiyama ngawandu wafanya amali zinji njema haujandalia fasallu min makhafatihi wasamu waswali haurele usiku wa kiyama unu wafungutumu wa an rijalin ngabo wandu wasatena amma nahnu idha umirna au nuhina ikari amrishiwa ndongo banza wandu au haraziwa ka ahlul kafi niyamun au subatun hamando wandu ikao ngwawo hopangani au wakupangani wakati ngo fikiruka wasiuha au fikiruka wandu walango wahashiri kwa tuishia hata izambao ngaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarjele mengona wandu ikao hishia khairi waidungu yarnike husnul khatima kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim hadha wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.